औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है जनरल और रीजनल इंटरनेशनल लॉ से, और इसी तरह पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से। तो आज हम पढ़ेंगे कि जनरल और रीजनल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है और पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंड रीजनल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। तो जनरल इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्लासिफाइड होता है दो रूल्स में, दो तरह से वो डिवाइड होता है। पहला जो है वो जनरल रूल्स हैं और दूसरा रीजनल रूल्स है। अब जनरल रूल्स जो है वो इसे यूनिवर्सल रूल्स भी कहते हैं, या रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच आर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उसे जनरल रूल्स कहते हैं। इसी तरह रूल्स विच हैव डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो एक ख़ास रीजन तक महदूद होते हैं, तो वो उसे रीजनल या लोकल रूल्स कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अब लैटिन अमेरिकन इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक रीजनल इंटरनेशनल लॉ है। इसी तरह जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है हमारे पास, या उसमें जितने भी फिर रूल्स या लॉज आते हैं वो हमारे पास जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। अब एक असाइलम केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें नेचर ऑफ रीजनल रूल्स को डिफ़ाइन किया गया है। जो कोलंबिया असाइलम केस है 1950 का, उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि रीजनल रूल्स जो है वो उसका नेचर क्या होगा। तो इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहला ये कि रीजनल रूल्स आर नॉट नेसेसरीली सबऑर्डिनेट टू जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट मे बी इन सेंस सप्लीमेंट और कोरिलेटेड टू दैट। कि रीजनल रूल्स जो है वो जनरल रूल्स के सबऑर्डिनेट नहीं होते, मगर वो जो है वो इसे सप्लीमेंट करते, उसे अपोज भी नहीं करते, उसे सप्लीमेंट करते, उसके साथ रहते, उसे अपोज नहीं करते लेकिन उसको सबऑर्डिनेट भी नहीं होते। दूसरी बात इसमें ये की है कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स बिटवीन स्टेट्स जो है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, उसकी ये ड्यूटी है कि ड्यूली प्रूव दिस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल कि रीजनल रूल्स जो है उसको इफेक्ट देने के लिए सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल वो ज़रूरी है। इसी तरह अगर इसके एग्जांपल्स हम ले ले तो द रीजनल सिक्योरिटी ट्रीटीज़ लाइक नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी पैक्ट, या इसी तरह जो है पैसिफिक कमीशन या यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, ये सारे हमारे पास रीजनल रूल्स में आते हैं। रीजनल और जनरल रूल्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक स्पेसिफिक लोकेलिटी, एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल लोकेलिटी या एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल रीजन तक महदूद होते हैं, और जनरल जो होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं या यूनिवर्सली सारे स्टेट्स को एप्लीकेबल होते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में फ़र्क क्या है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर होता है, कंप्राइज ऑफ रूल्स जनरली रिकॉग्नाइज बाय स्टेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस, जो स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज किए होते हैं और उन पर म्यूचुअल रिलेशंस में वो अप्लाई होते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है ये स्पेसिफिकली इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द म्यूनसिपल लॉ ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के म्यूनसिपल लॉ को ये डील करता है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेरियस लॉज ऑफ म्यूनसिपल लीगल सिस्टम। ये एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन होता है जो म्यूनसिपल लीगल सिस्टम का होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है और सारे स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज किया होता है। वे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो म्यूनसिपल लॉ का एक जनरल पार्ट होता है। दूसरा, अब इसमें डिस्टिंक्शंस क्या है, तो पहला तो ये होगा। दूसरा ये है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो रिलेशंस ऑफ स्टेट विद ईच अदर डील करता है, वेयर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्राइमरीली कंसर्न इटसेल्फ
with the civil rights and duties of individuals کے civil rights اور ان کے rights and duties کو ڈیل کرتا ہے. اب پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جنرلی تین پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے. سب سے پہلا اس میں ہے کہ if there is a case of foreign element whether the municipal court of a state can exercise jurisdiction over such a case or not. کہ کیس جو ہے وہ اس میں ایک فورن ایلیمنٹ ہے تو میونسپل لا کورٹس جو ہے یا میونسپل لا آف دا اسٹیٹ جو ہے کیا اسے ڈیل کر سکتا ہے, اس کے پاس جوریسڈکشن ہے. دوسرا کویسچن جو ہے وہ on account of the foreign element if the dispute is concerned with different system of law which of the system of law are to be applied. اب اگر 2 4 5 ممالک کے درمیان ایک کیس جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے یا 4-5 لیگل سسٹم جو ہے اس کو اپلائی ہو سکتے ہیں تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا یہ ڈیل کرے گا کہ کون سا سسٹم آف لا جو ہے وہ اسے اپلائی ہوگا. تیسری بات, if there has been a judgment of foreign court, under what condition should the court of a state recognize and give effect to such foreign judgment. کہ ایک فورن کورٹ کا ججمنٹ ہے تو کون سے کنڈیشنز پر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کورٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ اسے ریکگنائز کرے گا اور افیکٹ اسے دے گا. اب پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جنرلی دا آؤٹ کم آف لیجسلیشن آف این اتھارٹی وچ از ابو دا نیشن. کہ پبلک انٹرنیشنل لا ابو دا نیشنز ایک لا ہے, ایک لیجسلیٹو اتھارٹی اسے لیجسلیٹ کرتی ہے یا وہ جو ہے ججمنٹس یا کسٹم انٹرنیشنل لا سے آتا ہے. اب اس کا اٹ کنسسٹ آف رولز وچ ہیو بین ریکگنائزڈ بائی اسٹیٹس بائی دیم سیلف. انہوں نے خود اپنے آپ پر وہ اپلائی کیا ہوتا ہے کہ ہم پر لیگلی ہم پر بائنڈنگ ہو, ہم پر اپلائی ہوں گے. جبکہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ لیجسلیشن آف دا انڈیویجول اسٹیٹس. پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا لیجسلیٹ کرتا ہے. اٹس بیسز دا سیم ایز دا بیسز آف اینی سول میونسپل لا کوئی اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کوئی جو بیسک ہے جو لیجسلیشن ہے وہ سیم ہی ہے. اور اسی طرح پھر ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ریلیشنس کو فائنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے امنگ دی اسٹیٹس. جبکہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ انکلوسیو ان اٹس نیچر ہے. یہ ایک پرائیویٹ ایک فائنل ڈیسیجن کو نہیں جاتا. اٹ ڈز ناٹ لیڈ اس ٹو اے فائنل ڈیسیجن. اٹ اونلی سجیسٹ اے میتھڈ آف چوائس آف جوریسڈکشن اینڈ آف لا. یہ صرف ہمیں جوریسڈکشن کی چوائس اور لا جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. پروفیسر ڈائسی جو ہے وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کو ایز لا آف کانفلکٹس کہتا ہے. He considers that to call the subject as private international was misleading. کہ یہ ایک misleading ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل اس کو کہنا. یہ ایک اسے لا آف ایز کنفلکٹ آف لاز جو ہے اسے کہنا بہتر ہوگا. تو یہ تھا ہمارے پاس پبلک انٹرنیشنل لا اور اسی طرح پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور جنرل رولز اینڈ جو ریجنل رولز ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.